मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने में भूल कर भी ये काम ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस पैगाम को हर घर तक पहुंचाइए, क्योंकि आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो सिर्फ़ एक बयान नहीं है, ये हर माँ बाप के दिल की पुकार है। हर उस शख्स के लिए नसीहत है जो रमज़ान का इंतज़ार तो करता है मगर उसकी कद्र करना भूल जाता है। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक हमारे और आपके दरमियान रवां दवां है। हर गली और मोहल्ले में एक रौनक सी दिखाई देती है। बाज़ारों में चहल पहल, घरों में सफाई, नए पर्दे, नए बर्तन, इफ्तार की तैयारियां। लेकिन क्या हमने कभी अपने दिल की सफाई की? क्या हमने अपने घरों में सिर्फ धूल हटाई या गुनाहों की गर्द भी झाड़ी है? याद रखिए, रमज़ान सिर्फ किचन की रेसिपी बदलने का नाम नहीं है, ये ज़िंदगी बदलने का महीना है। घर की सफाई सिर्फ कचरे से नहीं होती, गिलाज़तों से होती है, गुनाहों से होती है, अय्याशियों से होती है, आवारगियों से होती है। वो चीज़ें जो हमारे घरों में टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए दाखिल हो गई हैं, क्या हमने उन्हें बाहर निकाला? आज हालात ये हैं कि माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, डर लगता है उन्हें कुछ कहने से। अगर मोबाइल छीन लो तो घर में तूफ़ान आ जाता है, अगर गेम बंद करा दो तो नाराज़गी हद से बढ़ जाती है। कभी सोचा ये नौबत क्यों आई? हमने बच्चों को सब कुछ दिया लेकिन अल्लाह का डर नहीं दिया। हमने उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिल कराया मगर दीन की तालीम पर ध्यान नहीं दिया। हमने उन्हें मोबाइल दे दिया मगर ये नहीं बताया कि ये नेमत है या आजमाइश। दोस्तों, मोबाइल आज का सबसे बड़ा इम्तिहान है। ऐसा नशा बन चुका है कि अगर रोक दो तो गुस्सा, चिल्लाहट, बदतमीज़ी सब सामने आ जाती है। क्या ये वही बच्चे हैं जिनके लिए हम रात रात भर दुआ करते थे? रमज़ान एक सुनहरा मौका है। अल्लाह ताला ने इस महीने में शैतान को कैद कर दिया, गुनाहों के रास्ते बंद कर दिए, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए। अब सोचिए, अगर इस महीने में भी हम अपने दिल को साफ़ नहीं कर सके, अपने बच्चों को सुधार नहीं सके, तो फिर कब करेंगे? बच्चों को टाइम टेबल दीजिए, कहिए बेटा ये अल्लाह का महीना है, गेम बाद में खेल लेना, सीरियल बाद में देख लेना, फिल्में बाद में देख लेना, अभी वक्त है कुरान का, नमाज का, दुआ का, तौबा का। उन्हें प्यार से समझाइए। इसी तरह जो है तो बच्चे की आदत ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो में हम बच्चों को ये नहीं कह रहे कि आप बाद में गेम खेलिएगा, बाद में आप जो है सीरियल देखिएगा। ये बहुत बुरी चीज़ है, इससे अपने बच्चों को बचा के रखिए। सोचिए, अगर रमज़ान अल्लाह की बारगाह में जाकर कहे, ऐ मेरे रब, मैं इसके घर गया था, इसने मेरी कोई कद्र नहीं की। दिन में खाते रहे, टीवी देखते रहे, मोबाइल पर लगे रहे, गंदी तस्वीरें देखते रहे, गेम खेलते रहे, इन्होंने मुझे मेहमान नहीं समझा, तो क्या होगा? और अगर रमज़ान ये कहे कि ऐ अल्लाह, मैं इसके घर गया था, ये रोज़ा रखते रहे, नमाज़ पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, गुनाहों से बचते रहे, इन्होंने मेरी इज़्ज़त की, तो क्या अल्लाह उसे खाली लौटाएगा? याद रखिए, क़यामत के दिन कुरान और रमज़ान शफ़ाअत करेंगे। जिसके हक़ में खड़े हो गए वो कामयाब होगा, जिसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए उसे कोई बचा नहीं सकेगा। कहा गया है कि जो जानबूझकर एक रोज़ा छोड़ दे तो कितना बड़ा गुनाह है। सोचिए, अगर एक रोज़ा छोड़ने का अज़ाब इतना सख्त बताया गया तो पूरा महीना खेल तमाशे में गुजार दें, उसका क्या होगा? हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि वो कल अल्लाह के सामने कैसे खड़े होंगे? आज माँ बाप कहते हैं, अगर डांट दें तो बच्चे उल्टा जवाब देते हैं, मोबाइल ले लें तो मार पीट पर उतर आते हैं। ये हालात अचानक नहीं बने, ये हमारी लापरवाहियों का नतीजा है। रमज़ान बेहतरीन मौका है उन्हें बदलने का। मोबाइल बिल्कुल मत छीनिए मगर उसकी हद तय कर दीजिए। कह दीजिए ठीक है, मोबाइल रहेगा मगर गंदी तस्वीरें नहीं, फालतू गेम नहीं, बेकार वीडियो नहीं।
اگر استعمال کرو تو دین سیکھنے کے لیے کرو، اچھی باتیں سننے کے لیے کرو۔ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی اگر موبائل میں پوری دنیا لے کر بیٹھ گئے تو وہ اعتکاف کیسا؟ جسے اللہ سے بات کرنی تھی وہ لوگوں سے چیٹ میں مشغول ہے، جسے قرآن پڑھنا تھا وہ اسکرول کر رہا ہے۔ کیا یہ رمضان کا حق ادا کرنا ہے؟ دوستو، ہمیں ڈر لگتا ہے آنے والے وقت سے۔ دنیا ایمان کی ڈاکو بن چکی ہے۔ سوشل میڈیا، غلط دوست، غلط کنٹینٹ، سب مل کر ہمارے بچوں کا ایمان چھیننے میں لگے ہیں۔ اگر آج ہم نے ان کی تربیت پر دھیان نہیں دیا تو کل پچھتاوا بھی کام نہیں آئے گا۔ رمضان میں ایک ماحول بنائیے، گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئے، افطار میں پہلے سب مل کر دعا کریں اور افطار میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تراویح کا اہتمام ہو، بچوں کو مسجد سے جوڑیے، انہیں بتائیے کہ روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، اپنی آنکھ، کان، زبان کو بھی گناہ سے بچانا ہے۔ اور اب وہ اہم بات جس پر آج کا یہ پیغام ختم ہوگا، رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی یہ کام نہ کریں۔ جی ہاں، صرف گناہ کرنا ہی گناہ نہیں ہے، کبھی کبھی گناہ کی طرف بلانا بھی گناہ ہے۔ رمضان میں کسی سے یہ مت کہیے، ارے چھوڑو، ایک روزہ ہی تو ہے، اتنی گرمی میں روزہ کون رکھتا ہے، چلو آج رہنے دو، بعد میں قضا کر لیں گے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ناظرین، اس غلطی کو بالکل نہیں کرنا۔ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں۔ اتنا بھی کیا نماز کرتے رہتے ہو، تھوڑا انٹرٹینمنٹ کر لو ورنہ بور ہو جاؤ گے۔ یہ جملے ہلکے لگتے ہیں مگر بہت بھاری ہوتے ہیں۔ کسی روزے دار کے سامنے کھانے پینے کی باتیں کرنا، کسی کو روزہ توڑنے پر اکسانا، کسی کے عبادت کرنے پر مذاق اڑانا، یہ سب ایسے الفاظ ہیں جو رمضان کی روح کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ خود کوئی گناہ نہیں کر رہے مگر کسی کو گناہ کی طرف بلا کر اکسا رہے ہیں تو آپ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اس مہینے میں اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، گالی نہیں، جھوٹ نہیں، چغلی مت کیجیے، تانے مت دیجیے، مذاق اڑانا بند کریے، کیونکہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، زبان کا بھی ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، کبھی کبھی یہ مت کہیے کہ ابھی تو عمر پڑی ہے، بڑھاپے میں دیکھیں گے، کون جانتا ہے اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں۔ آئیے اس بار کا رمضان الگ بناتے ہیں، گھر کی صفائی کے ساتھ دل کی صفائی بھی کرتے ہیں، بچوں کو صرف کپڑے نہیں چرتر بھی نیا دیتے ہیں، موبائل کی جگہ قرآن کو اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کے دلوں کو دین کی روشنی سے بھر دے، ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے حق میں رمضان اور قرآن کھڑے ہوں، ہمارے خلاف نہیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔